Joran ko pandanani magi nasin dongja khapani joto takuk tai buk choro puyana khabai khobai lamsobo tini joran ko pandawo kotor koktuma haini hai kiribo phai sokpayuka tini ingkha 16 তারিখ সেপ্টেম্বর 2024 সাল মারি tini salni kotor joto nise koktuma angkha ang miano sawi paimani je borok rok thui bahan bothi bai sanamjak bongthani o jolimani hamjakmani naslaimani selengmani chubalai gobangma sapoljak o jorao जों chini je sakno je jagao tongkosang narnani bagai khakrangmani koplong hamjakmani koplong maya tai khairokmani be koplong khlaini bagai kaisa tongkothar obon soikoboi abo oi mano mosjid abo oi mano mondir abo oi mano church niakhaba nini join ধর্ম kobang jorota ধর্ম ki tini বরকাথালনি শান্তিকালী সেবা আশ্রম যে সিদ্ধেশ্বরী মাতাই নক ফিয়কজাকমানি পান্ডাও বালাইখে ন্যাশনাল লেভেলনি পান্ডা অংখা ও ন্যাশনাল লেভেলনি পান্ডাও ফাইমানজাক ফাইকা উত্তর প্রদেশনি সিএম চিফ মিনিস্টার বন থানায় সালকিয়া সেকাং ত্রিপুরানি যে দেরাসুবা নবার নি 19 তারিখ আগস্টনি সিমি 23 তারিখ আগস্টনি কাসারো যে লমই ত্রিপুরা দেরাফুরো 10 কোটি টাকা রাং যে সুবানাই বন অংখা তামসা योगी आदित्यनाथ बंके उत्तर प्रदेश नि सीएम बन जतने गोबां रां सुबासो खायो त्रिपुरा हाव ब तिनि फाइसा फैगा त्रिपुरा हाव फाइ बरकाथालनि शान्तिकाली सेवा आश्रम काइसा मन्दिर सिद्धेश्वरी मताइ न फियगमानि न फियगिर फाइका आरो मानजाखा जे शान्तिकाली सेवा आश्रमनि जे महाराज बत चित्त महाराज दङ लगियो मानजाखा बोआग्रा प्रदोत किशोर देव बर्मा आइके मानजाखा लगियो हिमंत विश्व शर्मा मानजाख दङनि मानजाखलिया फियाबा मानजाखा हासिद मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहा बहाइनो ताइ एमपी बिप्लव कुमार देव बहाइनो आइके तिनि पान्दनि पुयाव बोआग्रानि कग्नदर खानाताव जागो बोआग्रानि कग्न जदि साननानै थांगा बोआग्रा पुया तामनो चुबा खाबा तामनो साका हके बोआग्रा साइखनका तिनि तो नेशनल मीडिया बतङ नेशनल लेवल नि नेतार बतङ का आं अको क्वेश्चन सान मुसुङो जे बोबाग्रा नि तुइदुल मुंबाई कुसुम बिसिरमै सफाइजाक स्वाधीन त्रिपुरा निनबो यगजाक त्रिपुरा ओ त्रिपुरा हानि कथमानो नरखनाय हंगाय तिनि पान्दा अधूरा एबा आदां मादां उनाय आबगै त्रिपुरा हासे काइसा स्वाधीन यगजाक तंमनि इंग्रेज हाइ शक्तिशाली फान्नो लागा मेचेनै जों यगजाक त्रिपुरा तंमनि किन्तु भारत हाकतर जखन गणतन्त्र फाइका जों सेप्लायजाखा अहानि बसा आबनि बाकिनाय जे ताबुक हामक्राय खायना मोजों हुंकाके जों तो तियार न ताबुक रमनानि चित्त महाराज जागा सानो इंग्लिश मीडियम स्कुल खुलनानि आंग्रनानि बागि तियार नि बतिनि जागारि रिखाबोआग्रा आबनि लगियो केन्द्र सरकारनि जे गोबां मासुबासु जे नाङै दङ अकग्रन बतिनि किसा खरायखा किसाबा साका किसाबा सानका किसाबा कयखा किसाबा नि राजधर्म पालन खायना बागि ककतर साका किच्छा खराय तिनि बोआग्रानि ककचारमु जे मूल कग्रन आं तिनि साइतुखा नरनि बागि जरनिको पदनि पुइलानि अ मांगप्रिबो चित्तो महाराज जी अगर स्कूल खोल रहे हैं तो ये मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनको हेल्प करूं। बयान से नहीं होगा, करना होगा। यहां मैंने 2-3 चीज और देखा है। त्रिपुरा का एक जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है, आप मां त्रिपुरा सुंदरी को देख लीजिए, हमारा खारची होता है, केर होता है, बुइसु होता है, संग्रमा होता है। हम लोग सब एक संग मिलजुल कर बैठकर खाते हैं। मैंने ये दूसरी जगह में नहीं देखा है, लेकिन आज भी मैं देखता हूं जब हमारे घर में राजबाड़ी में जब पूजा होता है तो फकीर बाबा आकर नमाज भी पढ़ के जाता है, सुरक्षा करता है मंदिर और मूर्तियों का। यह हमारा कल्चर है। आज हमारे 14 देवता, जो हमारा 14 देवता है, वहां में हमारे पुजारियों को आज भी ठीक से हम पैसा नहीं दे पाते।
स्टेट गवर्नमेंट इनको चलाता है, लेकिन हमको भी सोचना चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के बारे में क्या कर रहे हैं। शक्ति अंदर से आता है, औजार से नहीं आता है शक्ति। और यही बात मैंने हमारे उग्रपंथी को कहा, औजार से शक्ति आप दिखा सकते हैं, लेकिन असली शक्ति अंदर से आता है। और वो शक्ति होता है, आप विचार करें, आप सोचे कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, राज्य को आगे बढ़ाना है, तो हिंसा से कुछ नहीं होगा। देश को अगर आगे बढ़ाना है, शिक्षा से कुछ मिलेगा, चिकित्सा से मिलेगा, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और अगर व्यवस्था को बदलना है तो सबसे पहले हमको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि हम में क्या कमियां हैं। आज हमारे अंदर लालच है, आज हम कमजोर क्यों हुए हैं? लालच के लिए, ईगो के लिए, जलन है। और अगर हम अपने गरीब भाई बहन जो गांव में रहते हैं उनके बारे सोच नहीं सकते हैं, तो ये पद, ये पोस्ट, ये सिंहासन पूरा जिंदगी नहीं रहता है। ये मैं जानता हूं, मैंने देखा है। तो हमारा दायित्व, कर्तव्य बनता है कि हम अपने लोगों के बारे चिंता करें, उनके लिए हम उनका भविष्य अच्छा बनाएं। यहां में हमारे मंत्री हैं, सब लोग बैठे हैं। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम को हमको आगे और बढ़ाना है। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे मुख्यमंत्री का हाथ को और मजबूत करेंगे। मैं करूंगा, आपको भी करना होगा, क्योंकि हमें अगर राज्य को आगे बढ़ाना है, अगर राज्य को आगे बढ़ाना है तो हमको सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। और सबका साथ सबका विकास अगरतला से भी बाहर होना चाहिए। और मैंने देखा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे समय दीजिए, मेरे माता जी जो राजमाता है वो आपसे मिलना चाहते हैं। त्रिपुरा में भी अपना, बनारस में त्रिपुरा घाट है। ये त्रिपुरा का महाराजा था जिसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में योगदान दिया। हम लखीमपुर खेरी से आते हैं, मेरी मां, वहां में भी मंदिर है, वो भी हम चाहते हैं कि आप देखभाल कीजिए, क्योंकि मंदिर का अगर कोई देखभाल नहीं करेगा तो मूर्ति रखकर मंदिर का चलाना क्या मतलब बनता है। मैं चाहता हूं कि आप उनका जिम्मेवारी ले। आज बांग्लादेश में भी हमारे बहुत मंदिर हैं, आज उनका देखभाल कोई नहीं कर रहा है। मुझे चिंता वहां का भी है। हमारे जो अल्पसंख्यक हैं वहां में, उनके बारे भी हमें चिंता है। और हमें आने वाले दिन में सोचकर, समझकर कुछ कदम लेना चाहिए, जिसमें हमारे अल्पसंख्यक, हिंदू, बंगाली हो, ट्राइबल हो, चकमा हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, उनका भी सुरक्षा मिलना चाहिए बांग्लादेश में। द आइडिया ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड विथ सबका साथ सबका विश्वास। द आइडिया ऑफ इंडिया इज दैट ऑफ अ कल्चर, of a civilization. A civilization cannot be equated with your diet. यहां में हमारे पुजारी लोग पाठा मांसो खाते हैं, मच्छी खाते हैं, कहीं और में कुछ और होता है। हर हिंदू धर्म में भी बहुत अलग अलग कल्चर्स हैं। हम लोग मां काली का पूजा करते हैं। मैं जब साउथ इंडिया में जाता हूं वहां में कुछ और है। बेलाइखे खा साजागनाय खा नांगजानाय कक्साका जों नायदि जों सिउ अबसिनि हा हनाय अबसिनि हा मा सिनि अबरन अमथायथि खालाम हनाय फेबा जों मोथाङै नारगमायाङै दंखा जों चुबाय मायाङै दंखा जे अचिनि हा हनि हिनजामायनाव मोथां नारनाय रगनो चौद देवता मंदिर मताय रगनो जे बरतै दं बरन जों चुबाय माया
सिबरी मतायो जे बररok matai ri tong borok जों chubai manya जों chini o hukumu tui tongnai rok जों mathai manya abo chini talika hamini ko buagra product kisu departma serai saka bini bakhani ko obono chini luporoni ko tini jehetu national level ni kaisi program ka abagi bo okok samani ko hingkai tabuk pharike okok kamani logino je Uttar Pradesh ni मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जे बरक 10 कोटी रां रेखा चिन त्रिपुरा थारक जे प्रो बा त्रिपुरा हानि लुकरक जे प्रो तुयो कलगि दियाय जं प्रो बो बहान्य तिनि चुबा चुक खलाइमानि यागलो बहान्य बसाइखनाका हास्तेव ताबु हापां काहाम करन्थेर सामुं खलाइ दङो नरक बर्न लगिरनि नांनाय तै अ हापां जे लामाति हिमि दङो आबो काहामनो हिमि दङो तामखे पुइतु हनि हिमनि कासे दंनाय नांनाय अ ककनो साइखनाका त्रिपुरा फै योगी आदित्यनाथ आपनो कार्य बाहिनो योगी आदित्यनाथ नि कगनो किसेसा खनामन यागलो जों खनालायनो मंत्री विकास देवबर्मानि क उपस्थित भक्तगण शुभचिंतकगण अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों मैं सबसे पहले मां त्रिपुर सुंदरी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक श्री चित्त महाराज को अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव श्री श्री शांति काली महाराज की स्मृति को, उनके संकल्प को इस भव्य मंदिर के रूप में, मां सिद्धेश्वरी मंदिर के रूप में यहां पर स्थापना का कार्य संपन्न करके आज इस पूरे मंदिर को त्रिपुरा क्षेत्र की जनता के लिए मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा के साथ साथ मां सिद्धेश्वरी का भी कृपा उन पर बरसेगी, यह अपने गुरु के संकल्प को आपने आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको मैं कोटि कोटि बधाई देते हुए आप सबके प्रति भी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है कि हम त्रिपुरा के इस पश्चिमी क्षेत्र में मां सिद्धेश्वरी के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन समारोह के साथ आज यहां पर पूज्य संत श्री श्री शांति काली महाराज की स्मृतियों के लिए भी आज उन्हें स्मरण करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। और यह एकत्रीकरण ऐसे समय में हुआ है जब एक ओर हम त्रिपुरा के अंदर एक लोकप्रिय सरकार के सानिध्य में जो डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड के साथ विकास और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, तो दूसरी ओर हम सबके सामने धार्मिक क्षेत्र में भी हो रही प्रगति जहां हमारे लिए उल्लेखनीय है, लेकिन वहीं बगल में आपकी हजारों किलोमीटर से जुड़ी हुई सीमा के अंदर जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, यह आप सबसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बात खबर दादा बुकुचों और नर नुखा बुआग्रानी कॉक और नुखा नरक उत्तर प्रदेश नि मंत्री अक्रा योगी आदित्यनाथ नि कॉक ताबु कॉक उनका हास्तेनी मंत्री त्रिपुरा हामग्राय मंत्री विकास देवबर्मा जे बरनि कॉक ताबु नरनि खक्ति किनारा कॉक उंगै दङो बिनि तैबो तिनि कायसा ताकसा हाय कॉक तमाङै थाका बो तिनि बेलायखेना पुइतो सासुक जाक बखाबाय
যজ্ঞ ওই তমনি জাগাও যজ্ঞ মানে তাম্বা হর সক মানে যজ্ঞ মানে ন হর মানে খেলাই দান মানে বলিদান মানে বতিনি বিনি রিকাসাগো নারিকেলা দাদা ইনখানা থালি ইনখানা অনেক কিছু মানো বতিনি দান রেখা যজ্ঞ জাগাও বিনি আশা পূরণ খাইতে বাগে বিনি আশা তামঙ্গি মান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানি খাতংমানি খাকামানি আশা তামঙ্গি মান নরক বসাই মানো ব বিনি তাবো বিনি কবুইও কপলাই খাইনি ব বিনি মন্ত্রিত্ব ন রক্ষা খাইনি বিল লগিও জনজাতি মোর্চা করে বিল লগিও মন্ত্রীনি বিনি যে বিজেপি নি এমএলএ র লগি করে ফিয়াবা বতাও মতানি সিম পইতো ব তিনি নারকেলা সগৈ যজ্ঞ রুই বিনি যে বখানি আওয়াজ শোনো সুপুংনা বাগै মতাইनो যাই খেন দিয়াইখা সুরিখা খুলুমকা অবক্ষা তিনি আবহাওয়া মানফে নুকজাখা তামো শান্তিকালী সেবা আশ্রমনি চিত্ত মহারাজনি গানাও তগৈ ব যজ্ঞনি রবানি মতাইनो বলबै খুলুমমাননি তাই যে ব ha sakari logroni bagai hamari sanmani mangpli nukjakha obobo kaisa juda kok mangpli wan subjanai mangpli tai norok borok jotono wan sugi nai jana kaisa mangpli nai nebeji jorani kok pandani ok kaisa special kini kok thumo মঙ্গল কামনা থাকা শান্তি কামনা থাকা যত বড় নিবাগিল মঙ্গল কামনা খাইয়ে শান্তি কামনা খাইয়ে সিনে ত্রিপুরা হাসতে নিবাগল যত নিবাগল जों गाहाम फोरोंथाइ तङै माननानै बागै देश शान्ति तंनानै बागै दफा बाय दफा शान्ति तंना बागै ताखक बाय ताखक शान्ति तंनानै बागै ओ संसारनि जत नखरनि बागै आं दियाइखा आं भगवाननि थैनि दियाइखा ओ नखरनि बागै एक किसाननि बा परेनो जोंनि उत्तर प्रदेशनि মন্ত্রীরা বরং বরং আদিত্য যোগীনাথ বিদায় চিনি ত্রিপুরা হাসতেনি মন্ত্রীরা বরং বরং ডক্টর মানিক সাহু ফাইনায় যত মিনিস্টার ফাইনায় যত এমএলএ ফাইনায় যত ত্রিপুরা হাসতেনি যত হিন্দু ধর্ম যারা হামজানায় জাতি উপজাতি যত দফানি বড় তিনি যত সাধু সন্ন্যাসী যত আচ্ছা তিনি আর বুবা করাবো ফাইনাল কখিনি খানা মানে ফাইনাল দেব যত ফাইনাল যত লিডার সব ফাইনাল বুবা করাবো ফাইগুলো যিনি ও হাসতেনি বাগৈ বড় গিয়ে ফাইনাল ও হাসতেনি বাগৈ সান পাইনায় ও চিনি বড় রঙ বাগৈ গিয়ে ফাইনাল বুবা করানো বেলায় বেলায় হামাই যত জায়গানো নরক কুপনা বুবাকরা চিনি দখলে বাগৈ কাবু চিনি দখলে বাগৈ গেন্দর খানাখরা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা যত লোকরনে হামক্রাইনায় আবদুল সানায় ফিয়াবা বখাও উইমান বিনি সাকসাকটি गोबां মাচায়া সুইয়ারন ইয়াকারে কাহামনি বখা কাহামনি বাবাই ইয়াপরি বারগৈ বিনি
sabung ham samung no wan sungnani derawi tongmar no katirinani tai jesa khanya no bobo musung khana hop nani abahaji koktma hasteni মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহাব তিনি পান্দাও থাকি মানজাগিখা ব উত্তর প্রদেশ যোগী আদিত্যনাথ তাই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা তিনি মোহনপুরি বরকাতালা সন্ধিকারী আশ্রমনি যে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ফিয়মনি পান্দাও থাকি মানজাগিখা মানদাংমনি জাগাও হামক্রাই যে সামুঙ্গি টঙ্কা আকগ্রত বলাইখা যোগী আদিত্যনাথ ত্রিপুরাও ডাবল ইঞ্জিন উই দङ স্পিডে সামুঙ্গি দङ মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা তিনি কামাঙ্গি দङ আবু ব শাখা ন ডক্টর মানিক সাহা হাঙ্কা শাখা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির কসবা মন্দির চৌদ্দেবতা মন্দির হাইন বসকানি সালো সিদ্ধেশ্বরী মন্দির হাইন বেড়াই খেলনি কাইসা থাই কাহাম ওই বাঁচানাই হিনি বসাই খেলাকা তাই মতাই রগ্ন যে বড় পুইটু চানাই নর বহাইনে পুইটু চাদি আবাই কেন পান্দাও কগনা রাখা গাই ফারিকাই কক তোমানো তাবুক অরণ খলবই বসকানি তাবুক যে আনি ইয়া খাও যে কক তোমা টংমানি ন সানানি কালাই টংমানি গাঙ্কাই যে কাইসা কক থুম নর ইয়াফারনাই নরনি বাগै बलाइखे हेल्पफुल नाय सेबक माननानि बागै नर रतुगै दङ कौमा जे बर कौमा कोर्स खलाय फैका नरनि बागै काइसा रिसेप्शनिस्ट ब इंग्लिश कक बरक हिंदी तै बांग्ला इंग्लिश कक बरक हिंदी तै बांग्ला मानजा खंगाकै रिसेप्शनिस्ट काइसा काहाम पोस्ट दङ नर बेतन के त बरबै सालेमा परेन साइमाननाय आबरि यागलो रेडियोग्राफार माने न नरक जे थै टेस्ट खालायनायनि बा गखालायनायनि काइसा गोरोंना नांनाय आमनो कारिबो हाइनो काइसा ब्लाड कालेक्शन लगियो बाइक गोनां बरक चाकरि माननानि बागै सेप दङ सामं नरक कक सारदि रानिर बाजाराव अफिस लोकेलनि बरगनो प्रायोरिटी रजागनाय नि रमनि जिरनिया खोमलुं ओंकाय नि मान्दाय आगरतला आमहाइरनि बरगनो सेप रजागनाय नरक कक साहरदि 8974321191 ओ नम्बर ini angka teh call khaimano 7005 748894 on number kok sahorei oro tabuk romnani blood collection mane thui thumnani bagai blood test khaini bagai je thumnani bagai nai bike ganang khorchano chakri renai tai lab technician radiographer tai receptionist ke bojas english hini kok brok mang hangkeno buji hangkeno nomi bagai sebok tongo nor u je number sama jaga kok sahordi tini ni bising saudi iya khanan bising saudi nong bagi sep kaham tongi tongo ani ya phau tabuni kok tomawo hangkai tini thuruk bosongni lukulog ni bahanya kaisa panda tongo Hazrat Muhammad ni asemani sal abni Hazrat Muhammad ni kaisa nasik mong bokor sa borok no phiaba Allah ni kaisa ruai manja bo lukulog ni bisingo nang jespan dormo khadi nang jespan tong katar jespan sadi tong di khaidi rasti di khaidi kintu जों जबा माने थैलायनाय निनो सान्या जों कथां तंनानि बागै टं कसां से सानो आबहाय कक बितिरनाय ताइ जे बरनि बिसिङा हामजों मासे नांगो नासले माया नै कक सानाय हजरत मोहम्मद बिनि आसेमानि सालना पालायखा रेली खायमानि बिसिंति प्लेकार्ड लामावती यागती लेने हिम्मत खायमानि बिसिंति थुरुक बसंनि लोकरकनि तिनि हजरत मोहम्मदनि आसेमा सालखनि अफिस ब बन्दंगो पारिके और सालनि मिनिं न अर्थ न कक बांग न कक बसलुइ हेकबा कुकचा न सिलायना सिरि जरनको पांदानि कक तमनि बिसिंति আমরা সকলের মাঝে উপভোগ করার সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে তার লাখো কোটি শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ। আজকে দিনটি মূলত আজ থেকে 10,000 বছর পূর্বে আরবের মক্কা নগরীতে 570 খ্রিস্টাব্দে আমার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আবু যে দিনটিকে কেন্দ্র করে গোটা বিশ্ববাসী আজকে শান ও শৌকতের সাথে আজকের দিনটিকে উদযাপন করবেন, সেটা আমরাও গোটা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে করতে যাচ্ছি। যেই দিনটি উসিলায় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যেন গোটা দেশবাসী গোটা বিশ্ববাসীর উপর শান্তি ও মঙ্গল নিয়ে আসেন সেই আশা রাখবো, আমরা প্রত্যাশা রাখবো। আমিন সুম্মা
আপনার পরিচয়টা? আমি মোহাম্মদ ইসলাম কাদেরী। আজকের এই পবিত্র দিনটিকে আমরা সকলের মাঝে উপভোগ করার সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে জানতে পারে লাখো কোটি শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ। আজকের দিনটি মূলত আজ থেকে 12,000 বছর পূর্বে আরবের মক্কা নগরীতে 567 খ্রিস্টাব্দে আমার প্রিয় त्रिपुरा सिमिया भारत हागतर हुक बाबाई गदाजा कायसा हागतर त्रिपुरा हास्ते ओंखाय अ हुक बाबाई करंजाक जागाव नों कुरुक कायमानो माइ कायमानो खोल कायमानो गोबां मा कायमानो आबन बिसिनि हामफ्राय मानो तिनिनि गोबां मा पान्दावनो हुक बारति कक साजाका आरो बिसिङाव हास्तेव हुक बा खायमानि हामक्राय तांसेबनि सामुंग थेपामा बिसिंति कताल कोक जेताबुक मेसिन थेपामान बिसिंति नाय हास्तेव माल फल फखला र काहाकेनो एरि दङो बथाय माने दङो सय सिमुंनि राजातै जों काहाम के ताबुक सेबसाब माने दङ ने कक सेक्टरका हास्तेव इन्द्रसेना रेड्डी नालो तिनि आगरतलानि प्रेस क्लाब कचाम हुक बा दागि फां इन्द्रजित चक्रवर्ती बय सॉइल्स अफ त्रिपुरानि हा नि कैसा बिजाब फियमनि पान्दाव क बिजाब नि फियरमा रुगै कक बसाय खनका फियबा आं अ पाना फुरगलाक ani apa huk bana rejak tini kaisa press meet botongo a press meet di bisinti bo haino je Tripura hasio thanai salkia sekang je deramung nukha a jago chung ko huk ba mane busuk derakha सरकारनि जे मकल कलाइमानि बोसोक देराखा आब्रनो तिनि रिपोर्ट रखा हास्तेनि हुकबा नायखुं फारिके हुकबा सेक्रेटारिनि बखाक्तिनाय बोसोक देरामानि न फुरजाखा खारायनाय बायदि अ मांखलिनि बिसिंति এবং 15,799 জন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ডালপালা কাঠ বাঁশ এবং ভূমিধসের কারণে ক্ষতি কিছু জায়গায় যেটা হয়েছে মাত্র 275 একটা ক্ষতির পরিমাণ 375 লক্ষ টাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা 15,700। মুখ হর্টিকালচার সেক্টরে ক্ষতি হয়েছে জমির পরিমাণ হিসেবে 12,795 হেক্টর, ক্ষতির মূল্য 782 কোটি 40 লক্ষ টাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা হচ্ছে 61,108। SDRF এবং NDRF যে দুটো স্কিম আছে এটাতে আমরা মানে স্টেট ডিজাস্টার রিলিফ ফান্ড এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিলিফ ফান্ড এই দুটো স্কিমের নিয়মাবলী অনুসারে আমরা কৃষি এবং উদ্যানজাত ফসলের ক্ষেত্রে বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় মানে যেখানে রেইনফেড ফার্মিং হয় সেখানে আমরা যে অ্যাসিস্ট্যান্স দিচ্ছি এটা হচ্ছে 8,500 টাকা পার হেক্টর। আর ইরিগেটেড এরিয়াতে সেটা বেড়ে দাঁড়াবে 17,000 টাকা। আর যদি এটা পেরেনিয়াল ক্রপ হয় বাংলাতে বললে বহুবর্ষজীবী ফসল এক্ষেত্রে এটা 22,500 টাকা। এছাড়া বালি নুড়ি পলি মাটি ইত্যাদি জমি এবং জলাধারের প্রতি জন্মে হেক্টর প্রতি সহায়তা পরিমাণ 8,000 টাকা। আর ভূমিধসের কারণে ক্ষতির জন্য হেক্টর প্রতি সহায়তা পরিমাণ হলো 47,000 টাকা। এই হিসাবে রাজ্যের কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তরের থেকে মোট সর্বমোট 128 কোটি 80 লক্ষ 40,000 টাকার সহায়তা প্রস্তাব রাজ্যের রাজস্ব দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে এগ্রিকালচার ক্রপ এবং অন্যান্য ড্যামেজ সহ 113 কোটি টাকা আর হর্টিকালচার ক্রপ যেটা আছে উদ্যান এবং বাগিচা ফসলের জন্য মোট 15 কোটি 80 লক্ষ 43,000 টাকা। আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তরকে মোট 20 কোটি টাকা আমাদের দেওয়া হয়েছে অলরেডি। এগ্রিকালচার সেক্টরের জন্য 15 কোটি, উদ্যান এবং বাগিচা ফসলের জন্য 5 কোটি। এটা SDRF এবং NDRF এর অ্যাসিস্ট্যান্স ছাড়াই এটা স্পেশাল প্যাকেজ যেটা মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় ঘোষণা করেছিলেন সেই অনুসারে এই টাকাটা আমরা পেয়েছি। तारीख থেকে 22 অগস্ট আমাদের রাজ্যে যে বন্যা সৃষ্টি হয় ভয়াবহ বন্যা সৃষ্টি হয় বিশেষ করে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে
যেখানে আমরা জানি যে অনেক ক্ষতি হয়েছে, মানুষের প্রাণহানি থেকে জীবন সংকট, বিশেষ করে প্রাইমারি সেক্টরে কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তো সেই ক্ষয়ক্ষতির যে লেটেস্ট স্ট্যাটাসটা এটা আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই আজকে। আমরা এর আগে প্রিলিমিনারি ডিসিশন দিয়েছিলাম কেসের কাছে, আজকে আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে লেটেস্ট স্ট্যাটাস ফাইনাল অ্যাসেসমেন্ট। ফাইনাল অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট অনুসারে এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা প্রত্যেকটি কৃষক যারা চাষ করে তাদের ডিটেলস নিয়ে সার্ভে করে, সার্ভে করার পর এগুলি আপনাদের কাছে আমরা তুলে ধরছি। 1 নম্বর হচ্ছে খারিফ কৃষিজ ফসল। খাবারের কাজে বুকুক সং ত্রিপুরা হাসতেও দেরাজক কোকমানে তাই চুবা সুরলাই মানে কক্টমাতো হাপাংনি তঙ্গনো তঙ্গ নরক খাখলাयो खोनाबाय खेना फारिके चिरि रोंसोरनाय रक चिरि सामुतांसानाय रक तंनाय रक राजनीति खायनाय रक बेकार रक सिख्ला रक गोबां अर्गानाइजेसन दङ चिरि 19टा बसं दङ आ 19टा बसंनि कम्बिनेसन कासे ত্রিপুরা दफा 19टा बसंनि बिथिङाव काइपें अबंगाके हालामनि कायसा साब कम्युनिटी हिंजागो काइपें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बखाते तिनी फ्रेशर्स माने कॉलेजआव फरायनाय रक न पुइया लाबसमान पाना संसार जाखा आगरतलानि सुपारि बागाननि दशरथ संदखौ मोसरनग तिनी काइपें हुकुमनि अ पान्डाव बरनि साकसाकनि सिनिमुं बरनि जे सिकांमुं बरनि बिसिङाव कायसे बिटि खलमुं kaham hukumu tai bong je traditional tamu tomung sui tinai tiri kaisa panda songsa jaka a panda no rojak kaisa panda wo narwai ngi to manja khani ni TISF ni mall samosar organization ni kreng jagani pan ko okra ro parike jeng o mangle kisa naiyebani jorani ko panda wo 10 bobono songsa ko panda ni mangle. When I got invitation, I was in outside. So when I got invitation, Kaipeng Student Association Kaipeng Rasailai Paul ni Lua Jemongbai Tangshala Agartala ni Dosrot Dev Smriti Sanghawa Taklai 2024 bisini field thameba 3rd Kaipeng Student Meet Cum Freshers Felicitation Panda Sangta Jakha Tangshala Lua Dijak Panda wa thangai manjagika OBS ni Director Father Nobin Roshan Lakra Special Guest ni Manjagika TISF ni President Shazra Debbarma Taibo Manjaka Molsom Student Union ni Vice President Nijen Molsom Chongno Khobi Kubuni Adongrok Bahaino Oshalni Pandawo Kobang Rungsringnai Rongno Bahaino Manjak Lemani Nukjaka Oshalni Songjak Pandawo. when I got invitation, I was in outside. So when I got invitation, so I came because it's my duty to be attend in every program or anywhere. It may be happy time or unhappy time. We are all of the Basa, so invite khaika sini sar sukulasar nawatiano bat bini pekai sa jagawa samung tomagai phaimalia ukai jeng sini chief guest some of you may be correct, some may not. So Father Nobin Roshan Lakra, Director of OBS jeng chief guest dari sini program sengkha the 3rd Awuni pore sini Paul guest of honor Fresher 2 sini Central YKA Baby Kaipeng General Secretary Tei Baby Kaipeng Reverend Rajani Lautan Puya Kaiping Retired Pastor The special invitation Tongo Molsom Student Union no The TISF Borok Bo Sokajak Sini special invitation Siang Belaino Kakaham Borok Belaino Hambaya Paro Sini O programo Borok Hai Manjak Manu Lagai Belai Belaino Borok Manu Tei Baisa Ang Hambaya Paro because they are the special people for the day. Don't they, all my focus will be there. Alright? Don't they? Sini orang sudu Fresher fresher sini ya. Sini the 3rd social cultural meet orang sini 2024 fresher rock tei culture sini culture ni tei sini Aldrin Kaipeng culture iko cultural dance ini cultural show tei
student rok no motivate khainan bagai जों teibo abo special item rok angkai ego गुबुन जागानि स्टुडेन्ट रनो जों Music bare dia परफॉर्म खाइना बागै जों अरो तुफाइका Ani lam tirai. जों ताम हंगके जों साइतखा केआरपि नि तयै जों खुमुलुङो काइस खापांनि तागते बखुकसं जोंति त्रिपुरा हानि बरक 1947 बिसियाव 12 थाखदर सादिन मानो 1949 बिसिनि 15 तारिख अक्टोबर 12 थाखदर इकरेङो आबनि यागुलो 12 थाखदर अक्सनो बोसोर नायकल कासिया 1985-84 बिसियाव एडिसि रेखा आव बाय इंया ताबु 1985 नि परे ताबु 2024 बिसियाव त्रिपुरा सारकनो निनि ताबु पद्मश्री सकादर मारक नबजाखा त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सारकनि बागै रिसारकनो आंध्र सरकनो सिरि इनको गोरों जागाव मकलक लाइखा के आबाहाय कग्रक साना थांका के आव सरकार मकल खेलाई मानखासं अ मानमानो गुलगो चिनि हुकुमु बेलायखे बरमनि चिनि कानमुं चुमुं तमुं रसामुं बेलायखे बुइहे यूनिक माने जोदा आमबाय बाक्सन लगियो बुवाग्रा प्रदत्त किशोर देवपुर माने साक्थार बुंबाय जे 12 थाखतर त्रिपुरा सारक लोकरक ताबुक जे कक बलाय जागि दङ बरक फाइनेनि बाध्य ngै दङ 12 थाखतरनि मन्त्रि रक अर फाइनेनि बाध्य त्रिपुरानि बरकनो 12 थाखतर मन्त्रि खलायनि बाध्य त्रिपुरा सारकनो जमाय खलाय दङनि गुलगो सयखक साना थाके गोबां मा बरकनि साक्थारमुं आरनि बिसिङाव ताबुक अ जराबो हंगाके बुवाग्रा प्रदत्त किशोर देवपुर माने साक्थारमुं बायनो तरतरनि दङ ताइ जे ताबुक सनातन हिन्दू धर्म रखनि मन्दिर तांमाबाय मस्जिद तांमाबाय त्रिपुरानि कथामानो दिनै किसा खाना किसा उलो किसा खाइनाय जे खुनजुआ सगिमां तंहाके सालसापर बाध्य मांनाय त्रिपुरा सारनो फियगनानि जबानानि देरा जागनो काटिरान बागैने अबाहायनो तिनि मांकलि गासै फैका के तिनि बागै आसन स्टन जरानि कपाना खाना ताइसा कोमुनि ककमा तोय फायनि ककसेर अन बासिबाना जतमा खाबाय